السلام نعخم يخونا بملأ كورنعات عالم كوينكم على توا حبريتات دوغل زينات كتات رفتوات تعذبتي نسوني عسر تسلست حملة كل تشحن عسر شمونتر عام تمرت زودنا ما زينات حيزنا قريبنا لنا لسنا مكتتالكم بمعدام بقطتنا بزرزر زينا كنسكركم جنرال تادس ورد نحكمنا نوع أديس أبابا كيخيد بحوحات كم زتأكد تجليزهم كبا أديس أبابا زت الأخل مدحاني تون بسرح فصام حوحاتي يمرمر كم زلو تجليزهم أب وشت حوحات زتفتر كففل سلطان بوليتيكا وفلالاين ناب تحسس أو مسل يسجاجر مهلو من جتات يملاختهم بدكتور دبرتين زمر حوحات مفنكلا منجستي بفصام تجراي زتقوزات حايلي نحد عمت تجراي كمحاضر بفيدرال سلطان زتوهاو جنرال تادس ورد أب تحت نايجزا أسر كم زلك جلز صانحيهم حزدما جنرال تادس ورد نحكمنا وكتتل نابا أديس أبابا نمخاد زغربا حتو بفصام تسرح وحات تقبلنت كم زي رخبة جليزهم اتي جنرال نزل وحمام من مفواز تبعيلو كابا أديس أبابا زت الأخل مدحانيت أب إيد العلو سمرار حوحات كم زودقن مست مدحانيت حاوي رزمات أنا جار كايلو بزبل مخنيات مرمراي كايدلو كم زلون من جتات الرقاقيزهم بوليتيكاو تنتنتي كم زي حبرو ناي حانتي حاجر وتادرون بوليتيكاون مرحي حكمنا وقعزو مخلكالن زوصدو مدحانيت مقوتصارن كاب بوليتيكا وفلالاي حاليفو أب العليت مرحي سنة لبوناون أكلاون صعنتن موساد زقبر سوقمت مخوانو يردوم ناي قربا بيتسب جنرال تادس ورد كم زي قالصو تي مدحانيت بالعلو تفصم تسرح وحاتي مرمرالو زبل قبر مالسي كم زي توهابوم حبيروم كاب زي حلفة سومن جميرو منبري جنرال تادس ورد أب صنع حالوا كم زودغن أب كلتي تصنح نبار حالوا كالزور حالوا توافيرو كم زلون اتي جنرال بس سباتن امبسادراتن كيرخب كم زتخلكلن كجلص صنيحيوم ابزي سومن اب تግራይ ከተማ መቀለ ዑደት ገይሩ ዝነበረ ዲፕሎማሲያዊ ልኡኽ ኣሜሪካ ምስ ጀነራል ታደሰ ወረደ ከይራኸብ ተኸልኪሉ ከም ዝነበረ ምጽብጻምና ዝዝከር እዩ ኣምባሳደር ማሲንጋ ንጀነራል ታደሰ ክረኽቦ ተስፋ ገይሩ ከም ዝነበረና በመወዳእታ በቲ ናይ ቤተሰብ ማዕዳ ተመሊሱ ደው ኢሉ ነቲ ኩነታት ከም ዘረድኦን ቢቢሲ ቃሊዑ እዩ أب موداتا معرف مخاطب بزحنا لنا قبل دكتور دبرتين جبر ميكائيل جليزو أبومبر حوحات دكتور دبرتين جبر ميكائيل بكتما مقالة حزبنا مرار حن عقيبو وبز كايدو نايزيت مدرق بهراو كبرتين العلاونة تجراين مملاس قالسونانا بجافن وصيتاون معرف كنسجاجرو يقبا قبل حبيرو حزب تግራይ ጭቆናን ዓፈናን ናይ ምስካም ታሪኽ ከም ዘይብሉ ዝጠቐሰ ዶክተር ደብረጽዮን ሓዚ ዘሎ ኩነታት ብትዕግስቲ ዝቐጽል ዘይኮነስ ከም ህዝብን ውድብን ኣብ ወሳኒ ናይ መኸተ ምዕራፍ ከም ዝርከቡ ኣፍሊጡ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መደርኡ ህዝቢ ትግራይ ንመሰሉን ምኽባርን 17 ዓመታት ኣብ ዝተገብረ ናይ ብሮታዊ ቃልሲ ከቢድ መስዋዕትነት ብምኽፋልን ስርዓት ደርግ ከም ዝደምሰሰ ዘኻኺሩ ኣብ መቓብርቲ ስርዓት ድማ ሰላምን ልምዓትን ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ክህነጽ ከም ዝገበረ ብምጥቃስ ነዚ ለውጢ كقبلوا زي كعلو حيلتات جن حزب تجراي كبجاز مدرن مدفع جونوسايد كم زفز عملو جاليزون يكون بر حزب تجراي حد نوت بمحلاون هلاون وبزخافلو مسواتنت نزموز ونايت فات حيلي كم زي قبلنا علم زمسكر مخانا نزيرو فدرال منغستي بزتوادد منغدي نتجراي داقمنا بكببان كل كلام بمتاو نيخال ايزور جونوسايد يدالو كم زولا بريهم دكتور دبرصيون تجراي نسلام كتبل عوي تعقسن مسواتنت تخفل كم زولا بمحبر نحنا تراي سلام سلازي دلنا جن كستخعي كالن لهم سلازي حزي حدنت بمصنع ناي تجراي مسرتاو حتوتات مملاسيتي كاندي مفتح خوينو ترخي ولا كبل جاليزلون حزي بزلنا يكونتات كنقصلاي نخلن كم حزبي ناي مخطع عقمتاتنا بمدلاو حلونا نمرغغاص ابنوسنلو ناي موداتا معراف نركبيلون فدرال منغستي نسلام فصم دلو سلازي كونه تفنقلت وغناتن مملاسن لعلاونتن مخبارن قالسينا بزل على بركي كستغاغر رصاوعي تقريب الله بزعبا غفا بزهبو مدر دما كالوت حاجرات زي تግባራዊ ግብራ ከም ዘለዋ በመጥቃስ እቲ ብተቃውምቲ ሕጊ አራዊትና ተባሃለ ዝጽዋዕ አዋጅ በመውጹ ከመጉስን ወሳን ምዃኑ ክገልጽ ነተደሚጽሎ ንጌታቸው ረዳን መሰላቱና መልክታ በዛሃቡ ሐበሬታ ድማ ትማሊ ምሳና ዝነበሩ ሐዚ ልዕሊ ብልጽግና ኮይኖም ይቃሎስን አሉ በመባል ኮኒኖም
ኣብ ከተማ መቐለ ኣንጻር ሕወሓት ዘቕንዑ ናይ ተቃውሞ ወረቐታት ተበቲኖም ሓዲሮም። ኣብ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ ዝኾነት ከተማ መቐለ ሎሚ ለይቲ ኣንጻር መርሕነት ሕወሓትን ኣንጻር ሓዱሽ ናይ ኩናት ጻውዒትን ዘቕንዑ ናይ ተቃውሞ ጽሑፋት ተበቲኖም ከም ዝሓደሩ ካብቲ ቦታ ዝወፁ ጸብጻባት ሓቢሮም። ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብ እዋን ኩናት ናይ ከተማ ሰራዒት ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ ረመጽ ዝተባሃለ ውዳበ ኣንጻር እቲ ኣብ መቐለ ስልጣን ተቆጻጺሩ ዘሎ ሕወሓት ዳግማይ መንቀሳቐስ ከም ዝጀመረ ዝተፈላለዩ ወገናት ይገልጹ ኣለዉ። ብመሰረት ካብ ከተማ መቐለ ዝወፁ ሓበሬታታት ከም ዘረድእዎ እቶም ኣብ ፈቆዶ ጽርግያታትን ህዝቢ ኣብ ዝበዝሖ ቦታታትን ተበቲኖም ዝሓደሩ ወረቐታት ህዝቢ ትግራይ ናብ ካልእ ደማዊ ኩናት ካብ ምእታው ክልከላ ክገብር ዝጽውዑ እዮም። ኣብቶም ዝተበተኑ ጽሑፋት ካብ ዝሰፈሩ ቀንዲ መልእኽትታት ድማ ኩናት ይኣክል ንኩናት ዝሽከም እንግዳ ዓይብልናን ሓዚ ኣብ ዘለናሉ ወድዓዊ ኩነታት ዝካየድ ዝኾነ ይኹን ናይ ኩናት ስጉምቲ ንስቓይ ተመዛበልቲ ወገናት ዝያዳ ዘጋድድ እዩ። ናብ ካልእ ኩናት ክትጠቕጥቁና ኣይንፈቅድን ግፋ ገበን እዩ ዝብሉ ተረርቲ ናይ ህዝባዊ እምቢተኝነትን ጻውዒትን ዝሓዙ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ሕወሓት ዘጋጠመ ናይ ውሽጢ ከተማ ተቃውሞን ናይ ረመጽ ውዳበን ዳግም ምብርባርን እቲ ውድብ ኣብ መቐለን ህዝብን ኣመራርሓን ኣኪቡ ናብ መወዳእታ ምዕራፍ መኸተ በፂሕና ኣለና ብምባል ዘሕልፎ ናይ ኩናት ጻውዒት ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ዓብዪ ስጋትን ተቃውሞን ይፈጥር ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። እዚ ኣብ ውሽጢ ርእሰ ከተማ ትግራይ ዝረኣይ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ወረቐታት ምብታን እቲ ኣብ መንጎ ህዝብን መሪሕነት ሕወሓትን ዘሎ ናይ ፖለቲካ ፍሕፍሕ ናብ ርኡይ ናይ ከተማ ተቃውሞ ዝሰጋገረሉ ዘሎ ሓዱሽ ምዕራፍ ምዃኑ ፖለቲካዊ ተዓዘብቲ ይሕብሩ። ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ TPF ሓደሽቲ ኮማንዶ መሪቖም። ትግራይ ሓይሊ ሰላም TPF ኣባላት ፓራ ኮማንዶ ክፍሊ ሰራዊት ሰዓረ ከም ዘመረቐ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ትሕቲ ኮማንዶ ትግራይ ሓይሊ ሰላም ዝምራሕ ግንባር 3 ክፍሊ ሰራዊት ሰዓረ ንተኸታታሊ 3 ወርሒ ናይ ፓራ ኮማንዶ ወተሃደራዊ ስልጠና ክወስዱ ዝጸንሑ ኣባላቱ ምምራቑ ክፍሊ ሓበሬታት ሰራዊት ይረድእ። ኣብቲ ናይ ምረቓ ስነ ስርዓት ዝተረኸበ ኣዛዚ ግንባር ተገዳላይ ኣባይ ግርማይ እቶም ተመረቕቲ ብልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበጽሕ ዘሎ ግፍዒን ምውጋድ ዝወሃቦም ተልእኾ ብንቕሓት ክጽበዩ ኣንፈት ሂብሎ። እቲ ኣዛዚ ግንባር እዚ ናይ ኮማንዶ ስልጠና ልዑል ደረጃ ኣካላዊ ብቕዓት ስነ ኣእምራዊ ጽንዓትን ተጸዋርነትን ክእለት ኣመራርሓን ናይ ሓባር ስራሕን ንምምዕባል ዝተዳለወ ምዃኑ ገሊጹ። ዕላማ ናይዚ ስልጠና ብትግራይ ዘሎ ውልቀ መለኸ ስርዓት ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘብጽሖ ዘለዎ ማለያ ዘይብሉ ግፍዒ ኣብ ሕፅር ዝበለ እዋን ንምውጋድ ዘኽእል እዩ ብምባል እቶም ተመረቕቲ ብኣካላውን ኣእምራውን ድልዋት ኮይኖም ንዝወሃቦም ተልእኾ ብጥንቃቐ ክጽበዩ መልእኽቲ ኣሕሊፉ። ብተወሳኺ ድማ ንነበርቲ ወረዳ ጸለምትን ከባቢኡን ንሰራዊት ትግራይ ሓይሊ ሰላም ግንባር 3 ዝገበርዎ ዘለዉ ኩለ መዳዊ ምትሕብባርን ምድግጋፍን ብስም እቲ ግንባር ምስጋና ተባሂብዎ እዩ። እዚ ብስም ትግራይ ሓይሊ ሰላም TPF ዝንቀሳቐስ ሓይሊ ኣብ ከባቢ ጸለምቲ ናይ ኮማንዶ ሰራዊት መሪቑ ናብ ስራሕ ምእታው እቲ ኣብ ትግራይ ኣንጻር መሪሕነት ሕወሓት ዝግበር ዘሎ ብረታውን ፖለቲካውን ተቃውሞ ናብ ሓዱሽ ናይ ውደባን ወተሃደራዊ ምድላውን ይሰጋገር ምህላው ዘርኢ ምዕባለ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይሕብሩ። ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ ብልዕሊ ኤርትራ ዘንበረቱ እገዳ ንምልዓል ምስ ሰበስልጣን ኣስመራ ተደጋጋሚ ርክብ ትገብር ከም ዘላ ተገሊጹ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳሊሕ ምስ ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ብጉዳያት ኣፍሪካን ማእኸላይ ምብራቕን መስዑድ ቡሉስ ኣብ ካይሮ ተራኺቦም ዘትዮም ኣለዉ። እቲ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዝኾነ ቡሉስ ብመንገዲ ኤክስ ኣብ ዝዘርግሑ ሓበሬታ ምስ ኣይተ ዑስማን ሳሊሕ ኣብ ክልቲያዊ ዝምድናታት ክልቲአን ሃገራት ዘተኮረ ጽዑቕን ኣፍራይን ዝበሎ ዘተ ከም ዘካየደ ኣፍሊጡ። መስዑድ ብዛዕባ እዚ ዝተኻየደ ርክብ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ዝርርብ ኣብ ንግዲ ዝባቦ ቁጠባ ምዕባለ ፀጥታን ዘተኮረ ምንባሩ ሓቢሩ። ክልቲኦም ሰብ መዚ ኣብ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ካይሮ ተራኺቦም ተመሳሳሊ ዝርርብ ኣካይዶም ምንባሮም ዝዝከር እዩ። ብመሰረት እቲ ድሕሪ ምልሶት ትራምፕ ናብ ዋይት ሃውስ ዳግማይ ከም ዝተበራበረ ዝተገለጸ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ኣብ መወዳእታ ወርሒ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ እቲ ኣሜሪካ ብልዕሊ ኤርትራን ቢራቶ ዝነበረት እገዳ ክለዓልን ዝምድንአን ናብ ንቡር ክምለስን
ዝብል ምንቅስቃስ ከም ዝነበራ ይርስዓን ነዚ ዝምልከት ምዕባለታት ብቐጥታ ዘየመልከተ መልእኽቲ ብሎስ ንዞባዊ ፀጥታ ከብርህ ከሎ ሓበራዊ ጻዕዳታት ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣገዳሲ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ዞባዊ ግጭታት ንምፍታሕን ኣብ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካን ዘላቒ ሰላም መረጋግኣን ብልጽግናን ንምስጓምን ብኣወንታዊ መንገዲ ብሓባር ክንሰርሕ ከም ዘድሊ ኣስሚሩሉ ይብል። ብተወሳኺ ነቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ዝተሓላለኸን መብዛሕትኡ ግዜ ብዳህ ዝኾነን ኩነታት ብምግንዛብ ንምትሕግጋዝና ንምሕያልን ኣብ ንግዲ ዞባ ቆጦ ምዕባለን ፀጥታን ዘለና ምትሕብባር ንምስፋሕን ዘለው ዳህሳሳት ዘለው ዕድላት ዳህሲስና ክብል እውን ጽሒፉ እዚ ርክብ ዝካየድ ዘሎ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ሓበ ግብፂ ወግዓዊ ዑደት ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ እዋን ኮይኑ ምስ ግብፃዊ መዘንኡ ዶክተር በድር ዓብድላት እውን ተራኺቡ ነይሩ እዩ። ብመሰረት ሓበሬታ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ዞም ክልተ ሚኒስተራት ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ዘሎ ስትራቴጂካውን ታሪኻውን ዝምድና ንምድልዳል ተዘራሪቦም ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዛዕባ ዘሎ እዋናዊ ምዕባለታትን ኣብ ናይ ሓባር ረብሓታት መርገፂታቶም ንምውህሃድን ብዕምቆት ዘትዮም ክብል ጽሒፉ ማዕኸናት ዜና ግብፂ እውን ከም ዝገለጾ ኣብ ዝርከብ ዝተለዓለ ኣዝያ ኣገዳሲ ነጥቢ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ኮይኑ እቶም ሚኒስተራት ብመሰረተ ኣህጉራዊ ሕጊ ፀጥታን ምምሕዳርን ቀይሕ ባሕሪ ፍሉይን ስሩዕን ሓላፍነት ናይተን ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ጥራይ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ። እዚ ብግብፂ ዝዳሎ ዘሎ ተኸታተለ ኣኼባታት ነታ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ዘሎ ፀጥታውን ፖለቲካውን ኩነታትን ምዝታይን ዞባዊ ሰላምን ምርግጋፅን ዝዓለመ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ብፍላይ ግብፂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ጽልዋን ምዕባይን ምስተን ሃገራት ብፍላይ ድማ ኤርትራ፣ ሶማልን ሱዳንን ኣብ ትስርሓሉ ዘላ እዋን ፍሉይ ትርጉም ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ። እዚ ዝምድናታት እዚ ግን ብወገን ኢትዮጵያ ብጽዑቕ ዝርአ ዘሎ ኣይኮነን። እዚ ዝምድናታት እዚ ግን ብወገን ኢትዮጵያ ብጽቡቕ ዝርአ ከም ዘይኮነን እታ ታሪኻዊት ጸላይት ትብላ ግብፂ ኣንጻር ሃገራዊ ረብሓታተይ ክትሰርሕ ጸኒሓን ኣላን ብምባል ብተደጋጋሚ ክትከስስ ጸኒሓ እያ። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ደጎል ዜና ነዚ ሰዓት ዘዋድድናዮም ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም